할렐루야. 할렐루야. 예수는 그리스도 모든 문제 해결자. 예수 चाहिँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ सबै समस्याको समाधान। 이게 확인되셔야 돼요. यसलाई चाहिँ हामीले जाँच 이게 गर्नुपर्छ। 실제화되셔야 돼요. यो नै हाम्रो वास्तविक जीवन 이게 हुनुपर्छ। 각인되고 뿌리 내리고 체질되셔야 돼요. यो छाप लागेर हामीले त्यसमा जरा गाडेर चाहिँ त्यसको साक्षी हुनु पर्यो। 다른 것이 생각나지 않는 것이 오직입니다. हामीले चाहिँ अरू कुरा वचनभन्दा बाहिरको 성도는 कुरा नआउने 오직으로 किसिमले 살아야 चाहिँ 돼요. त्यसैले हामीले चाहिँ विश्वासीहरूमा चाहिँ केवल क्रिस्ट भित्र हुनुपर्छ। 오늘 우리가 치유됐다 무엇입니까? आज हामी निको भएको छौँ भनेको कुरा के हो? 다른 것이 생각 안 나고 오직 그리스도만 생각이 나는 거. अरू कुनै कुरा पनि नआएर केवल क्रिस्ट भित्र हुनु नै। 이런 자들을 전도자로 부르신 अनि 거예요. यस्तो कुरामा हुनेहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचारक भन्छ। 우리가 가는 길이 어렵지요. हामी हिँड्ने बाटो गाह्रो छ, 빡세요. 속된 말로 빡세요. 힘들어요. एकदमै दुःख कष्टको छ। 그런데 그 길은 그냥 가는 길이 아니잖아요. तर त्यो बाटो चाहिँ त्यतिकै जाने बाटो होइन। 하나님의 복음이 증거되는 순례자의 길입니다. परमेश्वरको वचनको साक्षी हुने चाहिँ तीर्थयात्रीको 우리 बाटो। 갈보리 교회 모든 성도님이 가시는 그 길이 순례자의 길이어야 되는 거예요. हामी कालबरी मण्डलीको सबै विश्वासीहरू जाने बाटो नै त्यो धर्मात्माको बाटो। 헛된 생고생하는 길이 아니잖아요. त्यो नचाहिने बाटो जाने कुरा होइन। 언약의 길, करारको बाटोमा 말씀 성취의 길, वचन पुरा हुने बाटो 반드시 이루어질 그 언약이 성취되는 그 여정 속에 있다는 겁니다. अवश्य पनि करार पुरा हुने त्यो बाटोमा जाने कुरा। 여러분의 과거 아무 것도 문제가 되지 않은 거예요. हाम्रो विगतको कुरालाई समातेर 내가 बस्दैन। 어떻게 살았냐 묻지도 않으세요. हामी कस्तो किसिमले 내가 जिएको थियो त्यो 능력이 सोध्ने 있다 होइन। 묻지도 않으신다는 거예요. हाम्रो क्षमतालाई चाहिँ सोध्नु। 하나님께서 여러분을 택하신 겁니다. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चुन्नु भएको कारणले 그거 절대 놓치지 마세요. त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्था नगरौँ। 그것만 안 놓치면 되는 거예요. त्यसलाई मात्रै हामीले व्यवस्था गरेनौँ भनेदेखि हामी 그것이 내게 각인이 되고 뿌리 내리고 체질이 되어지면요 흔들리지가 않는다니까. त्यो वचनमा हामी छाप लागेर जरा गाड्यौँ भनेदेखि हामी डगमगाउने छैनौँ। 확신하니까. हामीले आत्मविश्वास साथ विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। 확신이 안 되면요 세상 말에 막 들려요. हामीभित्र आत्मविश्वास छैन भनेदेखि हामीले संसारको कुरा सुन्ने गर्छौँ। 어떻게 그럴 수가 있냐? कसरी त्यस्तो हुन सक्छ? 사람이 그럴 수가 있냐? किन मान्छे त्यस्तो 남편이 गर्नुहुन्छ? 그럴 수가 있냐? यो, 부인이 श्रीमान 그럴 त्यस्तो, 수가 있냐? हाम्रो 자식이 그럴 परिवार, 수 있냐? 대통령이 그럴 수 있냐? सन्तान र हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रपति पनि त्यस्तो मान्छे हुन्छ 그런데 भन्ने 진리는 그리스도 한 분밖에 त्यस्तो 없는 होइन। 거예요. तर सत्य भनेको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। 우리는 그리스도의 제자입니다. हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको चेला हौँ। 할렐루야. हालेलुया। 다른 것 때문에 여러분이 흔들릴 이유가 없어요. हामी अरू माध्यमद्वारा हामी डगमगाउनु हुँदैन। 그래서 오늘 요한이 예수님에게 질문합니다. 제자를 통해서. त्यसैले आज चाहिँ यो वचनमा भनिएको छ यूहन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको थियो। 지금 요한은 옥에 갇혀 있다는 거예요. के अरे यो स्थितिमा चाहिँ यूहन्ना जेलमा थिए, कैदीमा। 지금 위험 환경이 지금 옥에 갇혀 있으니까 뭐 옥에 갇혀 있는데 마음이 편하겠습니까? उनी चाहिँ कैदीमा थिए, त्यहाँ उनीलाई के आनन्द 근데 थियो र 요한이 확인하고 싶은 건 내가 지금 그 예수가 진짜 메시아 그리스도시냐? तर यूहन्नाले चाहिँ जाँच गर्ने कुरा साँच्चै नै मैले विश्वास गरेको येशू साँच्चै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। 그러면 요한이가 옥에 갇혀 있는 이유가 달라지는 거예요. त्यसैले यूहन्ना चाहिँ कैदीमा हुनुको कारण छुट्टै थियो। 오늘 이 요한을 통해서 이 예수님의 길을 닦았잖아요. यूहन्नाद्वारादेखि येशू ख्रीष्टको त्यो बाटो 그 चाहिँ 문제가 사건이요. 예수가 그리스도로 오시는 그 길을 닦는 그 이유가 되었다면요. 요한의 옥에 갇혀 있던 죽던 살던 그 문제가 되지 않는다는 거예요. यूहन्ना चाहिँ कैदीमा हुनु नहुनुसितको सम्बन्धको कुरा होइन, येशू ख्रीष्टको त्यो बाटोको चाहिँ कुरा। 우리 인생의 목적과 이유가 발견이 되어지고 내가 그리스도가 발견되어지면요. 내가 가는 모든 길 속에서 확실한 믿음과 확실한 언약이 내가 받아야 되는 거예요. हाम्रो जीवनको हाम्रो सही उद्देश्यलाई हामीले जिउने हो भनेदेखि हामीले लिएको आत्मविश्वासमा चाहिँ 속지만 않으면 됩니다. हामी चाहिँ त्यसमा भ्रममा नपर्नु। 환경에 속지 마세요. 세상만 절대 세상만 듣지 마시라니까요. संसारको कुरालाई हेरेर चाहिँ तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस्। 환경 어렵습니까? अनि वातावरणमा चाहिँ 몸에 문제 왔습니까? शारीरिक अस्वस्थ हुनुहुन्छ,
그것 때문에 여러분들 안 망한다니까. त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्नु हुने छैन। 망하냐면 옛날에 망했겠죠. तपाईँहरू त्यसमा कुनै पनि अप्ठ्यारोमा हुनु 오늘 पर्ने छैन। 하나님이 여러분들을요 뭐 하시겠다는 거예요? आज तपाईँहरूलाई परमेश्वरले के गर्नु 증인 되게 भन्नुभएको छ भने 하시겠다는 겁니다. साक्षी हुनु भन्नुभएको छ। 여러분들 그래서 우리가 가져야 될 게 뭐예요? 오늘 제목이 뭐예요? 복음을 알고 믿고 누리는 증인되라 얘기하시는. त्यसैले आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सुसमाचार जानेर बुझेर अनि त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नु। 대부분의 많은 성도들이 아는 것으로 끝내요. अनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ बुझेको छु भनेर त्यतिमै 오늘 सीमित हुन्छ। 예수가 그리스도라는 고백이 믿음에서 나와야 돼요. आज 예수 क्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने घोषणा चाहिँ विश्वासद्वारा आउनुपर्छ। 그냥 예수는 그리스도 그 앵무새처럼 떠드는 게 아닙니다. त्यतिकै 예수 क्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर बस्ने होइन। 여러분의 고백이 돼야 된다니까요. हामीले चाहिँ त्यो कुराको घोषणा गर्नुपर्छ। 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라 이 고백이 나의 고백이 돼야 된다니까요. प्रभु येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ जिउँदो परमेश्वर पुत्र भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ। 많은 분들이 그냥 아는 것을 끝내니까요. 계속 흔들리는 기라. धेरै मान्छेहरूले जानेको छु भनेर त्यतिकै सीमित हुन्छन् र अनि डगमगाउँछन्। 근데 पछि। 아는 것도 제대로 알아야 돼요. 복음을 알아야 된다니까. अनि त्यो बुझेको कुरा पनि सही तरिकाले बुझेको हुनुपर्छ सुसमाचार के हो भन्ने कुरा। 오늘 11장의 첫 번째 무엇을 말씀하셨냐 이게요. आज 11 पदको 1मा के भनिएको छ भने 11장 1절에 예수님께서 제자들에게 가르친 내용이 있어요. अनि येशू क्रिस्टले चाहिँ चेलाहरूलाई बताउनु भएको सिकाउनु भएको अर्थ खुलाइएको छ। 성도들이 가야 될 하나님의 사람들이 해야 될 일들을 가르치셨죠. विश्वासीहरूले जाने बाटो र तिनीहरूले गर्ने कामको बारेमा सिकाउनु भएको छ। 그 절이 마태복음 10장의 내용입니다. अनि त्यो चाहिँ मत्तीको 10 पदमा भनिएको कुराहरू छन्। 10장 6절에 보면요. 잃어버린 양을 찾아라 얘기하죠. अनि मत्ती 10को 6 पदमा चाहिँ हराएको भेडालाई खोज भनिएको छ। 그냥 잃어버린 양이 아니라 인간들의 상태를 하나님 떠난 인간은 어떻게 해요? 목장에서 빠져나온 양이 목장에서 빠져나오면 죽은 목숨이라. भेडा हरायो भनेदेखि चाहिँ त्यो मर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ। 하나님 떠난 인간들은 죽은 목숨이라니까요. त्यसैले परमेश्वरबाट टाढा भएको मान्छे मर्नुभन्दा विकल्प 하나님과 छैन। 함께해야 될 인간이 하나님을 떠나니까 안식 평안을 다 잃어버리고 뭐 완전 쫄딱 망한 상태로 살아가는 거라. परमेश्वरबाट टाढा भएर चाहिँ मानिसहरू चाहिँ पतन भए अनि मृत्युमा गए। 우리 보고 그 어린 양을 찾아오라 얘기하시는 거예요. त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई नै हेरेर त्यो हराएको भेडा खोज्नु भनेर 10장 7절에 보면 가면서 전파하며 말하되 천국이 가까웠다. अनि 10को 7 पदमा भनिएको छ तर म बलिदान होइन दया चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ। 성도의 배경을 얘기하고 있는 겁니다. अनि विश्वासीहरूको विगतको 성도의 कुरालाई 소망을 얘기하고 있는 거예요. अनि विश्वासीहरूको आशालाई हेरेको कुरा। 내가 오늘 구원받았다는 것이 뭡니까? आज हामीले मुक्ति पाएको भनेको 천국 के हो? 배경으로 살아가는 거야. स्वर्गको आशामा चाहिँ 내가 जिउने 가는 죽어서 가는 것도 천국이지만 내가 지금 이곳이 천국이라. मृत्युपछि जाने ठाउँ पनि स्वर्ग हो भने त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हामी जीवित हुँदै यो संसारमा स्वर्ग महसुस 지옥 गर्नु 같으십니까? के कोही नरकमा 그 जान 문제 चाहनुहुन्छ? 보고 그 상황을 보고 내 상태를 보면 안 된다니까요. त्यो समस्याहरूको स्थितिलाई हेरेर हुँदैन। 절대적인 것을 보고야 될 거예요. साँचो किसिमको के हो त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। 성도의 배경이 어디냐? 천국이라. विश्वासीहरूको विगत चाहिँ 소망이 स्वर्ग हो। 천국 배경이라. अनि स्वर्गको आशा 우리가 हो। 해야 될 것이 하나님 나라의 일이라. हामीले गर्नुपर्ने परमेश्वरको राज्यको काम हो। 오늘 그의 말씀을 하고 계셔. 그래서 원래 인간이 누린 축복으로 다시 회복해라 얘기하시는 거예요. हामीले त्यसलाई हेरेर पहिला मानिसहरूले पाएको आशीर्वादलाई हेरेर चाहिँ जिउनु भनिएको। 우리의 소망은 천국 소망인 줄 믿으시길 축원합니다. हाम्रो आशा चाहिँ स्वर्गको आशा हो भन्ने कुरा विश्वास गरौँ। 이게 구원받은 자가 진짜 가져야 될 अनि 소망이에요. यो चाहिँ मुक्ति पाएकाहरूले साँच्चीको लिएको 불신자는 कुरा, 어떻게 पाउने 합니까? कुरा। 육신적인 세상 것만 생각하잖아요. अविश्वासीहरूले चाहिँ संसारको कुरा मात्रै हेर्नेछ। 먹는 거, खाने कुरा, 입는 거, लगाउने कुरा, 집, अनि घर, 돈, पैसा, 사람 관계, अनि मान्छेको सम्बन्ध, 육신적인 것 शारीरिक रूपको कुराहरू 그것만 생각하다가 가는 거야. यति मात्रै सोच्ने 근데 गर्छ। 성경에서는 진짜 복이 뭐냐? 하나님 나라. तर विश्वासीहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको काम हेर्नेछन्।
진짜 걸 회복하시는 우리 가족 되시길 축복합니다. साँच्चैको हामीले पाएको छौँ भन्ने कुरामा खुसी हुनुहोस्। 10절 8절에 10장 8절에 보면요. 병든 자들에 대해서 얘기하죠. अनि त्यसपछि 10को 8 पदमा चाहिँ रोगीहरूको बारेमा भनिएको छ। 복음의 능력을 얘기하고 계시는 거예요. अनि सुसमाचारको शक्ति र क्षमताको कुरा गरिएको छ। 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병한 자를 깨끗하게 하며 귀신을 내쫓아내되 너희가 거저 받았으니 거저 주라. 명령처럼 보이십니까? अनि त्यहाँ रोगीहरूलाई निको पारेर अस्वस्थहरूलाई निको पारेर भनेको 우리의 कुरा छ। 신분과 권세를 얘기하고 계시는 거예요. हाम्रो चाहिँ पहिचानको कुरा गर्नुभएको छ, क्षमताको कुरा गर्नुभएको 여러분이 현장에서 이 예수가 그리스도나 선포하는 그 현장에 뭐가 됩니까? 병든 자를 고치게 하시고 छ। हामीले येशू चाहिँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ भने घोषणा गर्यौं 죽은 자를 भनेदेखि 살리시고 रोगीहरू निकै हुनेछन्, मृत्युबाट जोगाउनेछन्, मृत्यु 너덜너덜해진 육신을 가진 자들을 살리시는 그리스도의 복음. अनि शरीरमा भएकाहरूलाई चाहिँ जियाउने क्रिस्टको सुसमाचार, 이것을 여러분이 가졌다 주어졌다 얘기하시는 거예요. यही कुरा चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ भनेको। 복음만 선포되면 되는 겁니다. हामीले सुसमाचारलाई मात्र घोषणा गर्दाखेरि 9절에서 15절에 보면요. अनि 뭐예요? 9देखि 15सम्म हेर्दाखेरि के छ भने 너희는 전 은이나 금이나 동을 가지지 말고 여행시 뭐 배낭 두 벌이다 뭐 말씀하시는 겁니다. तिमीहरूले चाहिँ रुपियाँ पैसा यस्तो कुराहरूलाई नहेर भनेर भनिएको छन्। 뭘 얘기하고 계신 겁니까? के को लागि चाहिँ के भनेर सिकाउनु भएको छ? 전도자들에게 주어진 축복을 얘기하시는 거예요. अनि विश्वासीहरूलाई दिएको चाहिँ आशीर्वाद। 너희가 육신 거 준비하지 마. तिमीहरूले चाहिँ 그것 때문에 복음 संसारको कुरालाई 뺏기지 नहेर। 마. 언약 뺏기지 마. 먹는 거 입는 거 다 어디에 있다? 내 안에 있다라고 얘기하시는 거예요. रुपियाँ पैसा अन्तर्गत नहिँड, सबै कुरा म भित्र छ, त्यसको लागिले गर्दाखेरि सुसमाचारलाई नबिर्स भन्ने। 지금 그냥 전도자들에게 뭐 너희들 가난하게 살아라, 뭐 어렵게 살아라, 너 뭐 검소하게 살아라 이 소리가 아니잖아요 지금. प्रचारकहरूलाई चाहिँ रुपियाँ पैसा अन्तर्गत भएर जिउनु भनिएको छ। 전도자는 하나님이 부르신 자는 하나님이 책임져 주시겠다라고 얘기하시는 거예요. प्रचारकलाई चाहिँ परमेश्वरले नै सबै कुरा दिनुहुनेछ भने 믿으시길 바랍니다. विश्वास गर्नुपर्ने। 수고하고 무거운 짐 지지 마시라니까요. अनि त्यो हामी भित्र कुनै पनि भारी 왜 बोक्नुपर्ने 자꾸 수고하고 आवश्यक 무거운 छैन। 짐을 집니까? हामी भित्र हामीले समस्याहरू लिएर हिँडेको 그 여러분이 하시는 것 같습니까? हामीले गरेको जस्तो लाग्छ र? 아니에요. होइन। 그거 안 지려면 하늘로 가면 돼요. त्यस्तो कुरा भारी कुरा नबोक्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो 그런데 छोडेर हिँड्नुपर्छ। 여러분들에게 오늘 그런 문제와 사건 속에서 무엇을 깨달아야 되냐 이거예요. त्यस्तो समस्या र घटनाबाट चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 하나님의 살아계심을 체험하시길 축원합니다. परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई वास्तविक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 이 얘기를 하고 계시는 거예요. त्यही कुरा चाहिँ यहाँ भनिएको छ। 세상 것이 아니라는 겁니다. संसारको कुरालाई भनिएको 세상 छैन। 것 가지고 이 복음 증거하는 게 아니라 얘기하시는 संसारको 거예요. कुरालाई लिएर चाहिँ यो सुसमाचारको साक्षी हुने कुरा होइन। 어렵지요. 돈 없으면 धेरै 몸 गाह्रो हुन्छ 아프면 रुपियाँ पैसा भएन 힘들죠. भने। 그런데 그것이 여러분의 인생을 여러분의 생명을 주관하는 것이 아니라 진짜는 뭐냐? 그리스도다 얘기하시는 तर 거예요. संसारको कुराले हाम्रो जीवनलाई जिउने होइन, येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै हाम्रो जीवनलाई। 여러분의 과거는 아무것도 소용없습니다. त्यो हामीले चाहिँ 과거에 विगतको कुरा 어떤 केही 것도 पनि 여러분 묻지 नसम्झौँ। 않습니다. विगतको कुनै कुराले नि हामीलाई केही गर्ने छैन। 그리고 16절에부터 23절에 보면요. 복음 전파하면요. 세상이 여러분들을 미워할 거라 얘기하는 거예요. अनि 10को 16देखि 23सम्म चाहिँ संसारको सुसमाचार भयो भने चाहिँ संसारको 여러분이 कुरामा हामी 우리 अल्मलिएर 가족들이 छैनौँ। 나 이제 전도해야지만 생각하면 사단이 딱 압니다. हामीले चाहिँ परिवारलाई मात्रै सुसमाचार सुनाउने भन्ने 방해할 कुरा 겁니다. गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ शैतानले बाधा पुर्याउन 괜히 시비 걸 겁니다. अनि अवश्य पनि त्यो 그럼 여러분들 뭘 해야 돼? 내가 이렇게 하면 안 되겠다. 전도하면 안 되겠네. 이거 맞습니까? हामीले के सुसमाचार गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन। 사단은 여러분들 건드지 못해요. शैतानले चाहिँ हामीलाई कुनै कुरामा 속이는 겁니다. विघ्नबाधा बनाउँदैन। 그럴수록 त्यसले 여러분 어떻게 해야 돼요? हामीलाई यदि शैतानले विघ्नबाधा बनायो भने के 이 गर्छौँ भने 복음이 진짜구나. त्यति बेला हामीले चाहिँ यो सुसमाचार साँचो रहेछ। 이 마귀는요, 여러분들 그 마귀 뭐 벌써 박살 났다니까요. दुष्ट आत्मा चाहिँ नष्ट भइसकेको कारणले 마귀는 머리라고 얘기 안 하는 게 대가리. त्यो दुष्ट आत्मा चाहिँ 마귀 대가리는 벌써 박살 났다니까요. दुष्ट शैतान 그가면 여러분들 शिर कुच्चिसकेको 여러분이 무서워할 게 아니라 마귀가 여러분들을 무서워해야 돼.
हामी चाहिँ त्योदेखि डराउने होइन, त्यो दुष्ट आत्मा चाहिँ हामीदेखि डराउनु पर्ने हुन्छ। 속지만 않으면 됩니다. हामी चाहिँ त्यो भ्रममा नपर्दा हुन्छ। 두려움으로 올 겁니다. डर पनि नडराउनु। 죽을까 하노라. अनि 속입니다. मर्नेछौ भन्ने 말로 कस्तो 속이고 환경으로 속이고 상황으로 속이고. कुराले मात्रै भ्रममा पार्ने हुन्छ अनि स्थितिले भ्रममा पार्ने हुन्छ। 여러분들 새벽에도 말씀드리지만 쫄지 마세요. अनि हामीहरूले त्यो कुरामा चाहिँ 담대하시기 바랍니다. हामी चाहिँ बलियो हुन सकौँ। 내가 죽으면 죽었지 이 복음 놓치겠냐 얘기해야 될 거 아니에요. हामी चाहिँ जस्तोसुकै स्थितिमा भए पनि सुसमाचार भित्र हुन्छौँ भन्ने। 한번 해봐 이 마귀야 싸워야 될 거 아닙니까? हामी चाहिँ त्यो अन्धकारको शक्तिसित लड्न सक्नुपर्छ। 뭐가 조금만 나오면 우리가 아 이거 망하는 거 아닌가, 어려운 거 아닌가. अलिकति समस्या मात्रै आए पनि ए मलाई यो गाह्रो हुने होइन, यसले गर्दा मलाई बाधा त पुर्याउने होइन भन्न 확신이 सक्छौँ। 없으십니까? त्यस्तो स्थितिमा हामी बलियो हुनु पर्यो, 우리 하나님 살아계시잖아요. किनभने हाम्रो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। 저 하나님이 영이신 성령님이 우리 함께 하시잖아요. किनभने परमेश्वर चाहिँ आत्मामा हुनुभयो र पवित्र आत्मा हामी साथमा हुनुहुन्छ। 우리가 힘든 일 할 때, 우리가 어려울 때 그냥 힘든 일 하는 겁니까? हाम्रो स्थिति 이 गाह्रो 복음을 स्थिति 증거하기 위해서 हुँदाखेरि 그거 하는 거 아니에요? हामी चाहिँ यो 여러분의 सुसमाचारलाई 업에 लिएर हिँड्ने 힘들지요. अवश्य पनि हामीलाई 어렵지요. गाह्रो हुन्छ 고난이죠. अनि समस्या पनि आउँछ। 근데 이유 없이 하는 거예요? 돈 벌게 하는 거예요? 아니잖아요. 목적이 달라요. 우리는 त्यो हुनुको कारण 그의 나라와 의를 위해서, परमेश्वरको राज्यको लागि, 하나님의 나라의 영광을 위해서, परमेश्वरको महिमाको 이 लागि, 창조주 하나님을 찬양하기 위해서 सृष्टिकर्ताको कामको 그분의 लागि, 일을 하는 거예요. उहाँको लागि काम गर्नको लागि 먹거나 마시거나 모든 걸 하나님의 영광을 위해서 하는 겁니다. हामीले खाने लाउने बस्ने सबै परमेश्वरको महिमाको लागि। 여러분들 사탄한테 절대 속지 마세요. हामी कहिले पनि शैतानको भ्रममा पर्नु हुँदैन। 세상에 여러분들 미움한다니까요. 여러분 복음 전하면 반드시 사단은 역사할 겁니다. हामी चाहिँ भ्रममा पर्यो भने अवश्य पनि 근데 शैतानले हामीमाथि 그거 काम 하나님이 गर्नेछ। 허락하셨다니까. किनभनेदेखि त्यस्तो कुरा सबै परमेश्वरले 왜? चाहिँ दिनुभएको कुरा। 신용 흉내 내는 거랑 진짜로 하는 거는 달라요. हामी साँचो र गलत भन्ने कुरा, झुटो भन्ने कुरा 전도 अवश्य पनि 흉내 फरक छ। 낸다고 됩니까? के सुसमाचारमा चाहिँ हामीले भ्रममा पर्दा 내가 हुने हो। 확신이 없으면요 못 하는 거예요. हामीभित्र आत्मविश्वास छैन भने केही पनि गर्न सकिँदैन। 문제 오면요 아 이거 하지 말아야 되겠다 하는 생각이 먼저 든다니까. समस्या आयो भनेदेखि ए यो चाहिँ गर्न नसक्ने रहेछौँ भन्ने हुन्छ अरे। 그럴 때 어떻게 해야 됩니까? तर त्यति बेला के गर्ने भने 뭐 악으로 깡으로 합니까? के जे पनि गर्दा हुने हो र होइन। 이때 하나님의 것이 나의 것으로 받아들여야 돼요. त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको कुरा चाहिँ मेरो हो भनेर समात्न सक्नुपर्ने हुन्छ। 그러니까 우리는 뭐 해야 돼요? 그러니까 그때마다 우리는 뭐예요? 진짜 하나님 말씀이 실제화시킬 수 있도록 말씀 속으로 더 들어가는 거라. त्यो स्थितिमा हामीले साँच्चै परमेश्वरको वचनलाई समातेर हिँड्नुपर्छ। 그때 엎드리는 거예요. त्यति बेला चाहिँ हामी समर्पण। 다른 방법이 있습니까? अरू चाहिँ तरिकाहरू छैन। 우리 질병 어떻게 합니까? 그럴수록 어떻게 합니까? 그냥 아파가지고 얘기합니까? 아니에요. 그럴수록 하나님께 복음으로 언약으로 들어가는 거예요. हामी गाह्रो परिस्थितिमा पनि झन् धेरै बलियो भएर चाहिँ हामी समर्पित हुने। 이사야서 43장에 우리 강단 말씀이 주셨잖아요. 원단 말씀이 주셨잖아요. 두려워 말라 얘기하셨다는 거예요. पुलपिटबाट भनिएको मेसेजहरू छन्। 분명히 하나님께서 2025년도에 어려운 문제 올 거라 얘기하셨다니까요. परमेश्वरको वचनमा भनिएको 강단을 통해서 주셨잖아요. चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति 물 속에 들어가도 침몰치 않게 하시고 जतिसुकै 불 속에 들어가도 사르지 않게 하시겠다. पानी र आगो 너는 내 것이라. 할렐루야. हुने छैन, तिमीहरू चाहिँ मेरो हो भन्नुभएको छ। 이게 생겨야 돼. 힘이 생겨야 되는 거라. हामीलाई चाहिँ त्यो बल शक्ति क्षमता हुनुपर्छ। 그러면 그럴수록 누르면 누를수록 우리는 일어나야죠. हामीलाई चाहिँ जति गाह्रो परिस्थिति भए अनुसार झन् बलियो हुन सक्नुपर्ने छ। 막 누른다고 눌려집니까? जतिसुकै पेल्ले तापनि हामी त्यसमा पेलिने छैनौँ। 그때마다 우리는 희열을 느껴야 되는 거예요. त्यति बेला हामी झन् बलियो हुनुपर्ने छ। 야 사단 봐라. 내가 너한테 굴복하겠냐? शैतान ल मलाई हेर के तैँले मलाई 네가 아무리 그래도 나는 하나님 자녀라. जतिसुकै गर्न खोजे पनि म चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुँ। 네가 아무리 뭐라고 우리 흔들어 놓아도 나는 하나님 백성이라. तैँले जतिसुकै मलाई दुःख दिन खोजे पनि म चाहिँ परमेश्वरको जन हो भन्ने। 회복하시길 축복합니다. त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू पूर्ण हुनुहोस्। 진짜 두려워할 것을 안 두려워하고 맞죠? साँच्चीको कुरालाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु। 24절에 33절에 진짜 두려워할 대상이 누구예요? 10को 24 र देखि 33सम्म साँच्चीकै डराउनु पर्ने चाहिँ के हो? 세상이 우리 육신은 죽일정정 우리 영은 못 죽인다는 거예요.
संसारको कुराले शरीरलाई मार्छ भने तर आत्मा चाहिँ 우리의 कहिले 것을 पनि हामी- 뺏어가고 핍박하고 막 칼을 들이대고 우리를 눌러도 우리의 영혼은 하나님께서 굳게 지키시고 믿으시기 바랍니다. हामीलाई जस्तो सुकै कुराले पेले तापनि हाम्रो आत्मालाई 절대 चाहिँ 못 건드려요, परमेश्वरले 우리. जोगाउनु हुनेछ। 하나님의 백성은 누가 건드립니까? परमेश्वरको जनलाई कसले चाहिँ चलाउन सक्छ र? 하나님이 지키십니다. किनभने परमेश्वरले 하나님이 सुरक्षा 보호하십니다. दिनुहुने। परमेश्वरले 그래서 सुरक्षा दिनुहुन्छ। 보혜사 성령님이라 얘기하죠. त्यसैले चाहिँ सुरक्षाकर्ता 보호하시고 आत्माद्वारा चाहिँ 은혜 주시고 지키신다는 거예요. सुरक्षित पार्नुहुने। 여러분들 하나님을 두려워해야죠. त्यसैले हामी चाहिँ परमेश्वरद्वारा चाहिँ डराउनु पर्नेछ। 우리가 전도할 때 세상 사람들이 손가락질한다고 전도 안 합니까? हामीले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ औल्याउँछन् भन्ने कुरामा 모르는 डराउने हो र? 거죠. त्यस्तो 우리가 कुरामा 두려워할 사람은 두려워야 돼. 두려워할 분을 두려워야 되는 거예요. हामी चाहिँ डराउनु पर्ने कुरा 두려워한다는 게 डराउनु 무서워하는 게 पर्छ। 아닙니다. हामी चाहिँ 주권자로서 이 모든 것을 가지고 소유하신 운영하시는 분이 우리가 믿는 하나님이시기 때문에 그를 경외하는 겁니다. यो सबै संसार सृष्टि नै हातमा लिनुहुने परमेश्वरसँग चाहिँ हामीले डराउनु पर्ने हुन्छ। 그래서 34절 39절에서 보면 세상에 일어나는 모든 것은 영적 사실이에요. अनि 10को 34देखि 39सम्म चाहिँ संसारको सबै कुरा चाहिँ 오늘 복음 아니면 안 된다는 결론이 나셔야 된다니까요. आत्मिक कुरा हो। त्यसैले हामीले चाहिँ सुसमाचार चाहिँ अवश्य पनि थाहा पाउनु 오늘 पर्ने 결론 कुरा। 내신 우리 가족 되시길 축복합니다. आज यो कुरामा चाहिँ 결론만 निर्णय 내시면 गर्नुपर्नेछ। 그럼 이게 어떻게 되죠? 반드시 여러분들에게 우리에게 뭘 하시겠다 얘기하셨습니까? 상급이 주어졌다 얘기하셨어요. अनि त्यसपछि अवश्य पनि हामीलाई इनाम दिनु। 우리는 상급 보고 일하는 사람들이 아니죠. हामी चाहिँ इनाम पाउनको लागि काम गर्ने मान्छे होइन। 오늘 우리는요 그것도 안 주셔도 그리하지 아니하시더라도 우리 하나님은 지금도 역사하시고 지금도 우리와 함께 하시는다는 사실이 믿어지고 깨달아져서 증거하시는 우리 가족 되시길 축복합니다. हामीले इनाम नपाए तापनि परमेश्वरले चाहिँ हामीद्वारा काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। 오늘 옥에 갇힌 요한이 질문합니다. 예수님께서 제자를 통해서요 예수님이 약속하신 그분이 맞느냐 얘기하시는 거예요. आज यूहन्नाले चाहिँ सोधेको कुरा छन् येशू ख्रीष्टले चाहिँ बाचा गर्नुभएको कुरा त्यो सही हो भनेर 그러면서 चाहिँ। 예수님이 자신을 증거하고 계시죠. अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफैले बाचा गर्नुभएको त्यो साक्षी 예수께서 देखाउनु भएको। 대답하여 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병한 자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자가 복음이 전파된다 하라 할렐루야. येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूले सुनेका र देखेका कुरा यूहन्नालाई भनिदेऊ अन्धाहरूले दृष्टि पाउन् लङ्गडाहरू हिँडुन् कुष्ठरोगीहरू शुद्ध पारिएका छन् 오늘 भन्ने 문제 कुरा 속에 थाहा 옥에 भयो। 갇혀 있는 요한은요 질문을 쓴 겁니다. आज समस्याभित्र भएको यूहन्नाले चाहिँ प्रश्न गरेको कुरा 예수님이 그리스도시냐고요. येशू चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर सोधेको 오늘 कुरा। 우리가 문제 사건이 왔습니까? हामीभित्र त्यस्तो समस्याहरू आएको छन् 어려운 속에 있습니까? अनि दुःख कष्टमा छन्। 오늘 여러분의 우리의 신앙을 점검해야 할 시간. आज चाहिँ हाम्रो विश्वासको कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। 다른 곳에서 답을 찾으면 안 됩니다. अरू माध्यमद्वारा हामीले जवाफ खोज्ने होइन। 진단이 잘못되면요 오진되어지면 약이 잘못 쓰인다니까요. हामीले लिने औषधिको पत्र चाहिँ फरक भयो भनेदेखि 암에 औषधि 걸렸는데 감기로 진단하면 안 되잖아요. हामीलाई क्यान्सर 감기에 लागेको छ भने 걸렸는데 खोकी 암으로 लागेको 진단하면 안 औषधि 되잖아요. खाने होइन। खोकी लागेको औषधि खानुपर्ने 대부분의 क्यान्सरको 많은 औषधि 사람들이 खाने। 문제 오고 사건 오면요 잘못된 약을 쓴다니까요. 진단을 잘못해요. समस्या आउँदाखेरिका मान्छेहरूले चाहिँ गलत कुराहरूलाई लिएको हुन्छ त्यो कारणले। 오늘 점검하셔야 될 시간 त्यसैले 필요해요. आज हामीले चाहिँ जाँच्नु पर्छ त्यसलाई राम्रोसित ख्याल गर्नुपर्छ। 하나님의 말씀이 예배가 안 드려진다 진단해야 돼요. परमेश्वरको 점검해야 वचन 된다니까요. र सङ्गतिमा नबस्ने हो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु 하나님의 말씀이 안 들려 परमेश्वरको वचन नसुनिने गर्ने 점검해야 돼요. त्यसलाई चाहिँ राम्रोसित जाँच गर्नु। 기도가 안 돼. प्रार्थना 점검해야 नभयो 돼요. भने त्यसमा पनि जाँच 지금 गरौँ। 어렵다 힘들다 때문에 기도가 안 되고 말씀이 안 들린다 아니에요. गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति भयो भनेर प्रार्थनामा सही किसिमले बस्न नसक्ने र सङ्गति गर्न नसक्ने। 문제 오면요 성도는요 엎드리게 돼 있습니다. समस्या आयो भने विश्वासीहरू समर्पित 더 말씀을 हुनुपर्छ। 붙잡죠. झन् धेरै वचनभित्र रहनु पर्नेछ। 그게 핑계 내는 게 아닙니다. त्यसमा 내가 바하나 어려움에 बनाउने 문제 होइन। 빠져서 어떻게
핑계 대지 마세요. बाहना बनाएर अरू काममा लाग्ने होइन। 내 영적 상태를 점검할 시간표가 हाम्रो 온 거예요. आफ्नो आत्मिक स्थितिलाई चाहिँ जाँचेर 내가 진짜 예수님을 그리스도로 믿고 알고 믿고 누리고 있는가를 점검해야 될 시간표가 온 겁니다. आफूले चाहिँ साँच्चै येशू ख्रिस्टको वचनलाई लिएर साँच्चै नै विश्वास गरेको छु कि छैन भन्ने कुरालाई जाँच गर्नु। 안 그러면요 점점 질병이 악화되는 거라. त्यसो गर्न सकिएन भने झन् धेरै समस्याहरूले रोगहरूले समस्यामा ल्याउनेछ। 예배 시간에 은혜 받는 게 아니라 예배를 준비하는 일주일 동안 은혜 속에 있는 거라. सङ्गतिबाट चाहिँ अनुग्रह पाउने होइन, सङ्गति गर्नको लागि चाहिँ एक हप्ता अगाडिबाटै तयार हुने। 거짓말이라. त्यो झुटो कुरा होइन 핑계라. अनि बाहना पनि होइन। 누구 때문에 कसैले गर्दाखेरि 핑계라. त्यो सबै बाहनाको कुरा। 자기 거 들통 날까봐. आफू चाहिँ त्यसमा पर्छु कि भनेर डरले। 오늘 나의 영적 상태를 점검하시는 우리가 또 되시길 आज चाहिँ 축복합니다. हामीले हाम्रो आत्मिक स्थितिलाई चाहिँ जाँच गरौँ। 이때 질문해야 돼요 하나님께. यति बेला हामीले चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। 솔직하게 साँच्चीकै 진실한 मा음으로 साँचो हृदयले 하나님께 안해야 돼요. परमेश्वरलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। 첫 번째 하나님 예수가 그리스도라는 사실이 믿게 해주옵소서. पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वर येशू चाहिँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा वास्तविक रूपमा विश्वास गर्न सकौँ। 예수가 그리스도라는 사실을 믿고 내가 증거케 하여 주옵소서. येशू क्रिस्ट चाहिँ साँचो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गरेर चाहिँ जिउन सक्ने। 믿음 달라고 기도해야 अनि 된다니까요. विश्वास दिनुस् भनेर प्रार्थना गर्ने। 핑계 대지 마시고요. त्यस्तो बाहना नबनाइकन 목사님 때문에 장로님 때문에 권사님 때문에 누구 때문에 언제까지 할 거예요? 그렇게? पास्टरद्वारा एल्डरहरूद्वारा कोद्वारा भनेर चाहिँ त्यसरी बाहना नबनाऊ। 그 사람 때문에 여러분의 영혼이 그렇게 피폐해지는 것을 여러분이 이익이에요. 손해라니까 손해. त्यस्तो 여러분 손해라. मान्छेहरूको माध्यमद्वारा चाहिँ हामीले आफूलाई भ्रममा नलैजाऊ। 왜 손해 보는 짓을 해요? किनभने कसले चाहिँ 그게 만약 돈이라면 여러분 손해 보겠습니까? कि 한 번 삐질 때마다 100만 원씩 나간다고 생각해 보세요. रुपियाँ पैसाको लागि हामी त्यो भ्रममा 안 नपरौँ। 삐질 걸요. अनि त्यो भ्रममा नपरौँ र त्यसको लागि नजाउँ रे। 그런데 100만 원보다 여러분 한 번 삐지면요, 이 한 번 여러분의 영적 상태가 다운되면요, 그건 회복하기 너무 어려운 거라. हामीले रुपियाँ पैसाको लागि त्यतातिर ध्यान दियौँ भने चाहिँ हामी निरन्तर 질문하세요. 하나님 앞에 समस्यामा 솔직하게. पर्नेछौँ। हामीले 하나님, चाहिँ 내게 परमेश्वरसित 믿음이 प्रश्न 있습니까? गर्नुपर्छ। प्रभु म भित्र के विश्वास 하나님 छ 내가 भनेर। 진짜로 하나님으로 섬기고 있습니까? साँच्चै नै मैले परमेश्वरलाई चाहिँ समर्पित तरिकाले लागेको छु। 내가 진짜 알고만 있는 거 아닙니까? साँच्चीकै मैले जानेको मात्र 내가 마음으로 진짜 하나님을 섬기고 있습니까? मैले साँच्चै हृदयद्वारा 내 영혼이 परमेश्वरलाई 섬기고 있습니까? अनन्तसम्म परमेश्वरलाई समर्पित गर्न सकेको छु। 그러면 답이 나오실 거야. त्यसो भयो भने चाहिँ जवाफ दिनु 정확한 답을 주실 겁니다. साँचो चाहिँ जवाफ दिनु। 그러면 여러분들이 확 달라지는 거 그때 시작하는 거예요. त्यति बेलादेखि नै सुरुवात हुन्छ 나의 हाम्रो 연약함을 알고 परिवर्तनको। 고백하는 거. 하나님 나 부족해요. अनि 아시잖아요. हामीले घोषणा गर्न सुरु 삐지지 गर्छौँ। 말라는 소리가 아니라 여러분들 넘어지지 말라는 소리가 아니라니까요. तिमी लड्ने र नरिसाउने 그때 무엇을 바라보느냐가 중요한 거예요. जस्तोसुकै समस्या भए पनि त्यसबाट पाएको 문제 안 कुराहरू, 옵니까? 문제 समस्या- 없습니까? 안 아픕니까? 다 아프고 다 어려운 문제 समस्या 있다니까요. हुँदाखेरि सबैलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। 이건희 회장은 아니 뭐 이건희입니까? 요즘 이 누구 아들 뭐입니까? 이재용 회장은 돈 걱정 안 할 것 같습니까? इजेयोङ भन्ने मान्छेले के त्यसले रुपियाँ पैसाको चिन्ता गर्यो रे। 그 자리에 있으면요 천만 가지를 걱정해야 된다니까요. अनि त्यो ठाउँमा भयो भनेदेखि झन् धेरै समस्या हुन्छ। 감당이 안 되죠, 여러분들. अनि हामीले चाहिँ त्यो बुझ्नै नसक्ने कुरा। 그게 진단이 잘못된 거예요. 돈 문제가 아니라니까요. 아픈 게 문제가 아니라 내 영적 상태라는. रुपियाँ पैसाको समस्या होइन, हाम्रो आत्मिक समस्याको कारण। 내가 죽을 병이 걸려도 하나님이 살아계심과 그의 의가 그의 인자함과 그의 능력이 내게 회복되어지면요 아무것도 염려치 않다는 거예요. हामीलाई जस्तो सुकै ठुलो रोग लागे तापनि सबै कुरा गर्नुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। 그분이 함께 하시잖아요. उहाँ हामीसँग हुनुभएको कारणले, 창조주가 함께 하시잖아요. सृष्टिकर्ता हामीसँगै भएको कारणले, 그 질문해 그리고 여러분 자신에게 질문하세요. त्यसैले हामी स्वयं आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। 난 참된 신앙인인가?
मभित्र चाहिँ साँचो विश्वास छ भनेर 아니 물어보시라니까요. 스스로에게 हामी आफैले आफूलाई सोध्ने 나는 참된 신앙인인가? म चाहिँ साँचो विश्वासी जीवनमा छु र भनेर 나는 예수님을 그리스도로 믿고 있는가? मैले के येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छु र भनेर 내 문제가 진짜 이것이 문제인가 물어보시라니까요. 나에게 साँच्चीकै मभित्र भएको यो साँच्चीकै यो चाहिँ समस्या हो र भनेर 정확하게 진단이 되어지고 이게 창세기 3장, 6장, 11장 불신자 6가지 상태 완전 사단의 망대구나. 이게 깨달아지면 발견만 되면 이게 무너지기 시작하는 거라요. हामीले साँचो किसिमले यो चाहिँ उत्पत्ति 진단. 3को चाहिँ समस्या रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ भनेदेखि 진단이 잘못되면 자꾸 헛다리 짚는다니까. हामीले गलत कुरालाई मात्रै विश्वास गर्यौँ भने गलतै हुँदै जान्छ सब। 여러분 문제가 지금 뭐가 내가 외로운 게 문제인 것 같습니까? हामी भित्र भएको 돈이 없는 게 कमजोरीहरू 문제인 것 चाहिँ 같습니까? रुपैयाँ पैसाको समस्या होइन 사람이 문제인 것 같습니까? अनि 아니야. मानिसहरूको समस्या होइन 내가 하나님을 제대로 믿고 있지 않다는 거예요. हामी चाहिँ परमेश्वरलाई सही तरिकाले विश्वास नगरेको 아니, त्यो 인정하시라니까요. समस्या हो। हामीले त्यो कुरालाई विश्वास गरौँ 하나님 죄송합니다. 하나님 제대로 믿게 해주세요만 해도 돼요, 여러분들. हामीले चाहिँ प्रभु हामीलाई चाहिँ सही तरिकाले विश्वास 그게 गर्न 회개라. शक्ति दिनुहोस् भनेर 그게 회개라니까요. त्यो नै हामीले 하나님 पाउने 의심하는 पूर्णता। 게 의심하는 가장 못된 거 뭐예요? 하나님을 의심하는 거라. हामीले सबैभन्दा गलत 하나님을 कुरा 신뢰해야 돼, चाहिँ 우리가. विश्वास नगर्नु 하나님 믿지 않고 의심하고 불신앙하고 불안해하고 염려하고 근심하고 이게 죄 중에 죄다. परमेश्वरलाई चाहिँ विश्वास नगरेर हामी अविश्वास भित्र 하나님은 रहनु। 성령님을 보내서 우리와 영원토록 함께 하신다는데 परमेश्वरले 그것이 चाहिँ 믿어지지 않는 पवित्र 거예요. आत्मा पठाएर हामी 날 सँगै 성전으로 हिँड्नु। 삼아 내 육신을 성전 삼아서도 영원히 함께 하신다는데 이게 믿어지지 않는 거라. हाम्रो शरीरलाई चाहिँ मन्दिर स्वरूप सृष्टि गर्नुभयो र 오늘 त्यो चाहिँ 믿어지는 विश्वास 은혜가 임하길 नगरेको। 축원합니다. आज यो कुरा हामीले विश्वास गर्न सकौँ 오늘 내 질명이 하나님의 계획, 절대 시간표 그게 믿어져야 내 질병이 하나님의 계획 속에 있음을 여러분이 깨달으셔야 되는 거예요. हामी चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य भित्र छौँ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सकौँ 우리 가정이 하나님의 절대 계획, 주권 속에 있음이 믿어져야 흔들리지가 않는 겁니다. हाम्रो सबै परिस्थिति र घर परिवार परमेश्वरको उद्देश्यसित छ भन्ने कुरा 지금의 고통과 어려움이 순례자의 여정이라는 것을 믿어져야 두려워하지가 않는 거예요. हामी हिँड्ने सबै यात्राहरूमा अनि तीर्थयात्रीहरूको कुराहरूमा सबै कुरामा चाहिँ हामीले राम्रोसित विश्वास गर्न सकौँ 오늘 이 복음을 알고 믿고 누려지고 증거하는 일에 쓰임만 우리 가족 되시길 축복합니다. आज हामी यो सुसमाचार बुझेर विश्वास गरेर अनि त्यसमा चाहिँ रमाहट गर्न 하나님 सक्ने 문제, हामी 남의 परिवार 문제가 हुन 아니라 내 문제라. हामी 내 भित्र 영적 भएको 상태. अरू समस्या होइन हामी 그래서 आफ्नै 오늘 समस्या। 그러면요 뭘 해야 되냐? 우리는 복음의 내용의 전문성을 가지고 있어야 돼. त्यसैले हामीले चाहिँ सुसमाचार 100% भित्र 전문성이 भएको 가지고 있어요. विशेषतालाई चाहिँ लिन सक्नु 정확한 복음을 알고 계셔야 된다니까요. अनि सही किसिमको सुसमाचारलाई चाहिँ बुझ्न 첫 सक्नु 번째가 뭡니까? 지금도 하나님은 살아계시고 지금도 역사하신다는 사실. अहिले पनि प्रभु जीवित हुनुहुन्छ र अहिले पनि काम गरिराख्नु भएको छ 하나님 믿으면 됩니다. परमेश्वरलाई मात्र विश्वास 하나님 गर्नु 믿으면 되는 거예요. 하나님 믿으면 오직 그리스도 하나님 믿으면 되는 거라. 오직 그리스도가 뭐예요? 하나님이 보내신 그리스도가 길이요 진리요 생명이라는 사실이잖아요. 하나님 믿으면 हामीले 된다니까요. परमेश्वरलाई विश्वास गरेर क्रिस्टमा विश्वास मात्रै गर्दा हुने कुरा हो 모든 절대 주권, 모든 일이 하나님 절대 주권 속에 손에서 달려 있다는 것을 사실 सबै 믿어지는 거예요. कुराको चाहिँ अधिकार चाहिँ परमेश्वर 여러분이 실수한 것 같습니까? हामी त्यसमा असफल छौँ 여러분이 भने 믿음 चाहिँ 없어서 믿음 없어서 그런 것 같습니까? के हामी विश्वासी नभएर त्यो भएको हो र भन्ने 아니요, 하나님이 하신다는 거예요. सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुने कारणले 왜? 깨닫게 하시기 위해서, किनभने जान्नको लागि 갱신케 하기 त्यो 위해서, बुझ्नको लागि 변화시키기 अनि 위해서. त्यसमा 왜? परिवर्तन गर्नको 하나님이 लागि 하셔야 될 일이 있으니까. किनभने परमेश्वरले गर्नुपर्ने काम भएको कारणले 그 상태로는 안 되니까. त्यतिकै स्थितिमा नहुने कारणले 말로 해서 안 되니까. कुराद्वारा नहुने कारणले 말로 할 때 듣는 착한 아이가 되시길 축복합니다. कुरा मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसित बुझेको जस्तो 우리는 근데 लाग्छ। 잘 안 돼요. तर हामी त्यसमा 꿀밤 चाहिँ- 맞아야 돼 맨날. 왜 꿀밤 맞습니까? हामी चाहिँ त्यो सही किसिमले 그냥 말씀 따라가면 되라. वचन अनुसार हिँड्नु 그냥 순전하게 오늘 선포되는 말씀이 아멘으로 하다 보면 되는 거라. 아, 그러면 그 일은 하나님의 일을 행하신다니까요. आज हामीले सुनेको वचनलाई चाहिँ आमेन भनेर 머리 쓰지 마시고. मनन गर्नु 절대 머리 쓰지 마세요. हाम्रो सोचाइले चाहिँ नहिँडौँ
여러분 수준이 그 수준이야. हाम्रो स्तर नै त्यो स्तर छ। 여러분이 아무리 IQ가 200, 300 돼도 하나님 IQ 따라갈 수 있습니까? हाम्रो 우리 하나님은 과거, 현재, 미래 모든 것을 통솔하신 분이 우리 하나님이신데 परमेश्वरले चाहिँ विगत 그분이 살아계시는데 सबै लिनुहुने परमेश्वरदेखि 오늘 하나님 살아계신다는 사실, 복음의 전문성 아셔야 되는 거라. आज चाहिँ हामी परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा 그 चाहिँ 믿음이 सुसमाचारको विशेषताबाट 100% 되시길 थाहा 축복합니다. पाउनुपर्छ। यो चाहिँ 100%ले विश्वास गर्नुपर्छ। 그러면 오늘 믿음 그거 안 믿어지면 그거 믿게 달라고 기도해야 된다니까요. यो विश्वास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई दिनुभएको ज्ञान। 오늘 돈 없는 게 문제, 돈 없달라고 하고 기도하는 게 아니라 하나님이 내가 안 믿어지는 것이 지금 가장 큰 영적 암이라. रुपैयाँ पैसा नभएको कारणले रोग आउने होइन कि हामी 그것부터 आत्मिक 치유돼야 되는 समस्याभित्र 거예요. भएको कारणले चाहिँ रोग आउने हो। त्यहाँबाट 그것이 चाहिँ हामी 치유되지 निको 않는데 हुनुपर्छ। 거기다가 뭐 한다 저거 한다 하면 더 악화되는 거라. त्यो 교회 다니면서 악화되는 거라. हामीले मण्डलीभित्र भएर पनि त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले नकार्न सक्नुपर्ने हुन्छ। 오늘 여러분들이 복음의 내용을 정확하게 알아야 될 거, 하나님이 보내신 예수 그리스도께서 십자가에서 모든 것을 다 끝내셨다. हामीले सुसमाचारबाट विश्वास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा समाप्त गरिसक्नु 목사님 이 문제 해결 안 하면 나 망하는데요. यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ सबै कुरा 망하는 हामी- 게 하나님의 계획이면 망하는 게 여러분의 축복이라. कुनै कुरा पनि सबै कुरा नहुनको लागि यदि परमेश्वरले दिनुभएको छैन भनेदेखि 안 त्यो 망해서 कुरा 하나님 हुँदैन। 안 믿어지는 것이 저주라. त्यो कुनै कुरामा पतन भयो भनेदेखि परमेश्वरद्वारा गरेको हो भने 이게 त्यो 이 말이 आशीर्वाद 잘 हो। 이해가 안 되실 수 와- 있어요, 맞죠? यो कुरालाई बुझ्ने 근데 하나님은요, 구원이, 인간은요 구원이 목표라. मानिसहरूको चाहिँ मुक्ति नै उद्देश्य हो। 1부 때 말씀드렸더니 창세기 3장, 6장, 11장. 나, पहिलो 물질, मेसेजमा चाहिँ हामीले भनेको थियो 성공, आफू अनि 불신자 여섯 가지 सफलता 상태, अनि आर्थिक- 무속, 점술, आर्थिक स्रोत सबै कुरा 우상. भनेको थियो। मूर्ति 그 पूजा 완전하게 그래서 잡혀 있는 인간들. त्यो भित्र भएका 거기서 मानिसहरूको बारेमा 빠져나와야 भनेको थियो। 된다니까요. त्यहाँबाट चाहिँ निस्केर आउनु पर्ने छ। 그 생각이 안 바뀌면 안 된다니까요. त्यस्तो कुराहरूबाट मुक्त पाउनु पर्ने 그 छ। 생각 기준 수준 표준이 안 바뀌면요, 신앙생활 하면서도 계속 갈등한다니까요. त्यो स्तरको सोच विचारहरूबाट 때문에, हामी 누구 परिवर्तन 때문에, हुन सक्दैन 목사님 भने हामीले 때문에. चाहिँ 바하나 अन्तर्गत जिउनु 목사님 뭐 했다고 목사님이 계속 그거 갖다 듭니까? 내가 여러분하고 무슨 돈 달랬습니까 언제? 여러분한테 내가 해코지 합니까? 근데 꼭 목사님을 꼭 잡아댄대. 나 부인한테 하기는 무섭고, 맞죠? 남편에게 하기에는 어렵고. 목사님 만만한 거라. सबै कुरा चाहिँ पास्टरलाई चाहिँ दोष दिने गर्छन् रे आफ्नो घर परिवारमा श्रीमान श्रीमतीसित चाहिँ गर्नलाई अब एक अर्कासित कुरा गर्न अप्ठ्यारो 그게 भएको 여러분들 कारणले। 오늘 진짜 하나님을 믿는 우리 가족 되시길 축복합니다. तर हामीले मैले भन्छु साँच्चै नै हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ विश्वास गर्न सकौँ। 그리고 이 예수가 그리스도라는 사실, 모든 문제 끝냈다는 사실, 그분이 부활하시고 지금 우리와 함께 하신다는 사실, 어떻게 하십니까? 성령으로 우리와 함께 하신다는 얘기 하시는 거예요. येशू चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने वास्तविक कुरा अनि उहाँ मृत्युबाट जीवित उठ्नु भएको वास्तविक कुरा चाहिँ केबाट हुन्छ भने पवित्र आत्माको 오늘 이 शक्तिबाट हामी 복음의 내용을 알고 정확한 복음을 아는 게 중요합니다. यो आज सुसमाचारको अर्थलाई बुझेर 이게 바로 복음의 정확성이라는 거예요. अनि यसलाई बुझ्नु र 전문성이라는 जान्नु नै यो सुसमाचारको 그리고 이 विशेषता हो 복음이 भन्ने कुरा 여러분 삶 속에서 적용되는 게 복음의 현장성이라는 거예요. त्यसैले यो सुसमाचारलाई चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमा लागू गरेर चल्नु नै त्यस कार्यक्षेत्रको चाहिँ काम हो। 문제 왔을 때 사실적으로 믿으셔야 됩니다. समस्या आउँदाखेरि वास्तविक रूपमै हामीले त्यसलाई 실제적으로 믿으셔야 된다니까요. सही तरिकाले विश्वास गर्न सक्छौँ। 오늘 나는 구원받은 하나님의 자녀라는 사실, 모든 저주, 재앙, 사망 권세에서 완전하게 해방되었다는 사실이 오늘 여러분의 문제 속에서, 사건 속에서 왔을 때 그것이 여러분이 실제화시키셔야 된다니까요. हामीले चाहिँ साँच्ची मुक्ति मार्फत चाहिँ हामीले सबै पाप श्रापबाट उद्धार पाइसकेको छौँ भन्ने कुरालाई वास्तविक रूपमा विश्वास गर्ने। 이게 흔들려 버리면 안 돼요. यो कुरामा चाहिँ हामी डगमगाउनु हुँदैन। 이것 때문에 이러다가 망하는 거 아닌가? 내가 괜히 교회 다니고 괜히 예수님 믿어가지고 읽은 거 아닌가? 착각이라는 거야. त्यत्तिकै मैले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ यो कारणले गर्दा मलाई के अप्ठ्यारो त पर्ने होइन भन्ने कुरा नसोचौँ। 이게 여러분들 복음의 현장성이라고 얘기하는 거예요.
यो चाहिँ सुसमाचारकोले गर्ने कार्यक्षेत्रको विशेषताको काम हो। 실제화시키시길 축복합니다. यसमा चाहिँ सही तरिकाले हामीले पालना गरौँ, 문제 적용시키세요. हामीले पहिला यसलाई चाहिँ मनन गरौँ 사건 속에 적용시키시라니까. अनि त्यो कुनै पनि घटनाहरू कुनै पनि काममा चाहिँ हामीले त्यसलाई 진짜 저희 하나님이 거리가요? 살아 계시는 이 문제를 붙들고 기도하는 것이 아니라 이 문제를 통해서 하나님의 절대 계획이 발견되고 절대 언약이 성취될 수 있도록 하나님께 간절히 기도하시길 축원합니다. समस्याभित्रबाट साँच्चै परमेश्वरको कुराहरूलाई चाहिँ थाहा पाउने कुराहरूलाई विश्वास गर्नु पर्यो। 문제 사건 속에서 하나님의 절대 계획이 발견되고 이것이 반드시 여러분들 문제가 축복으로 바뀐다는 사실. समस्या र घटनाभित्रबाट साँच्चै नै परमेश्वरले दिनुभएको उद्देश्य चाहिँ थाहा पाउनु, 여러분이 가지고 계신 이 문제가요 반드시 하나님께서 축복으로 바뀔 것이라는 사실, 아니 바뀌었다는 사실 믿어지고 깨달아지길 축원합니다. हामीसित भएको समस्याहरूद्वारा चाहिँ परमेश्वरले साँचो आशीर्वाद त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा दिनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकौँ। 그래서 여러분들 믿음의 현장성이 있어야 되는 거예요. त्यसलाई 믿음이 믿어야 परिवर्तन गरेर 돼요. विश्वासको चाहिँ कार्यक्षेत्र 하나님을 믿어야 तयार 된다니까요. गरौँ। परमेश्वरलाई विश्वास गरेर 하나님이 하실 일들을 믿으셔야 되는 거예요. परमेश्वरले गरेको कामहरूलाई विश्वास गरेर 그리고 마지막입니다. 두려워하지 마시라는 거예요. अनि त्यसमा चाहिँ चिन्ता नगर्नु, 속지 마세요. अनि त्यसमा भ्रममा नपर्नु। 이번 한 주 동안 두려운 일 계속 있을 겁니다. 염려하지 마시라는 거예요. यो गएको हप्ता यो हप्ताभरि त्यस्ता कामहरू हुनेछ, डर चिन्ताको कामहरू हुनेछ, त्यसमा चाहिँ भ्रममा नपर्नुस्, नडराउनुस्। 오늘 문제 사건 앞에서 두려워하지 마시고 염려 마시고 समस्याहरू आए 속지 पनि 않는 우리가 되시길 축복합니다. समस्याहरू आए पनि त्यो समस्याहरू छ भनेर चिन्ता नगर्नुस्। 마지막 세 번째입니다. अनि तेस्रोमा भन्नु छ 복음의 시스템을 세워야 돼요. अनि सुसमाचारको सिस्टम बनाउनु पर्नेछ, 믿음의 시스템을 세워야 된다 이거예요. विश्वासको सिस्टम बनाउनु पर्नेछ। 누림이 되어줘야 됩니다. त्यसमा चाहिँ हामी रमाहट गर्नुपर्नेछ, 영적 लागू 시스템을 गर्ने। 세워야 돼요. अनि आत्मिक सिस्टमलाई तयार गर्ने, 내적 시스템을 세워야 돼요. अनि अब मानसिक 외적 स्थिति, 시스템을 세워야 돼요. अनि विवेकको सिस्टमलाई तयार गर्ने। 오늘 첫 번째 뭐예요? 내가 말씀, 기도, 전도의 시스템이 여러분이란 사실이에요. अनि हामीभित्र भएको वचन, प्रार्थना र सुसमाचार चाहिँ हाम्रो आफैभित्रको 내 안에 하나님의 말씀이 시스템이 돼야 된다니까요. हामी आफैभित्र चाहिँ वचनको परमेश्वरको वचनको सिस्टम तयार पार्नु 문제 पर्छ। 왔다. 뭐가 생각나야 됩니까? समस्या आयो भने के सोच्नुपर्छ भने 하나님의 परमेश्वरको वचन सोच्नुपर्छ। 말씀이 생각나야 돼요. परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ सोच्ने गर्नुपर्छ। 문제 오면 말씀부터 생각나야죠. समस्या आयो भनेदेखि तुरुन्तै वचनलाई सोच्ने। 문제 वचन 왔다. 그러면 सम्झने। 말씀 잡고 어떻게 해요? 엎드려야 된다니까. 기도해야 अनि वचनलाई 돼요. लिएर चाहिँ हामी समर्पण 그게 자연적인 거라니까요. 문제 오지 않아도요. 그게 원래 성도는요. 말씀, 기도, 전도, 축복 속에 계속 24시, 25시 영혼 속에 들어가야 된다니까요. हामी चाहिँ वचनभित्र 24 घण्टा रहनुपर्छ, वचन, प्रार्थना र सुसमाचारमा। 근데 이 말씀보다 세상 말이 더 맞는 것처럼 보인대. तर वचनभन्दा संसारको 희한하죠. कुरा हो जस्तो लाग्ने गर्छ। 참 그게 진짜 그게 사단이 망대라. त्यो नै शैतानको चाहिँ धरहरा हो। 방법이 शैतानको। 생각난다니까요. किनभने तरिकाहरू त्यस्तै हुने गर्छन्। 아니 진짜라니까요. 저도 그래요. 문제가 오면요 먼저 뭐부터 생각 말씀이 탁 뭐니 아니라 어떻게 하지가 먼저 생각난다니까요. समस्याहरू आउँदाखेरि वचन भन्दा पनि अगाडि के गर्ने होला भन्ने कुरा आउँछ अरे। 어떻게 하잖아. के गर्ने भन्ने मात्रै 아무리 कुरा। 그래도 여러분 거기다 일에 그래서 문제 속에 들어가기 시작하면 문제 빠지게 된다니까요. समस्याभित्र गयो भनेदेखि झन् 문제 빠지는 순간 불신앙이 들어와. त्यो समस्याभित्र 흑암이 जाँदाखेरि नै 덮쳐. सबै डर त्रास सबै कुराले 힘 빠져. छोप्छ। अनि बल पनि 정신 빠진다니까요. बल पनि हुँदैन, अनि मानसिक सोचाइ पनि हुँदैन। 꼰트에 한번 빵 맞으면 별이 막 봐봐 보이는 것처럼 한번 맞아버리면 헐렐레 한다니까요. हिर्काउँदाखेरि के अरे ताराहरू देखिने जस्तै त्यस्तै गर्छ अरे। 그래서 하나님은 뭐라고 얘기하셨냐면 깨어 기도하라고 얘기하신 거예요. त्यसैले 그래서 24시 틈 주지 마라. बिउजेरै तिमीहरू प्रार्थना गर। 우는 사자와 같이 24 घण्टा 산기자를 두루 다니면 तयार 산기자를 रह 두루 भनेको। 다니면 त्यसै 24 घण्टा तयार रहनु। 지금도 딴 생각하시면 अहिले 틈 पनि 주는 거라. अहिले पनि छुट्टै अरू कुरा 목사님 सोच्नेहरूको छ 지금도 오늘 भनेदेखि 말씀인데 목사님 내 상태 내 상황 몰라서 그래 하시는 분이 있을 पास्टरज्यू 거예요. मेरो स्थिति 내가 얼마나 फरक 죽겠는데 भएको 내가 얼마나 कारणले 고통스러운지 गर्दाखेरि 아십니까? म कति 내가 어려운지 얼마나 어려운지 아십니까? म
म भित्र भएको दुःख कष्ट कति तपाईँलाई थाहा छ र भन्ने कुरा 저는 몰라도 하나님은 아십니다. मलाई थाहा नभए पनि 들풀도 परमेश्वरलाई थाहा 먹이시는 छ। 하나님. सबै 날아가는 कुरा 새도 하나님의 허락 아니면 떨어지지 않는다는 사실. सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई नै थाहा छ र 오늘 उहाँले 여러분들 마음 모르실 것 같습니까? के हाम्रो मन हृदयलाई जान्नुभएको 여러분 छैन 무슨 होला र? 생각하는지 모르실 것 같아요. हामीले सोचेको कुरा के थाहा छैन होला र 다 아시는 거라. सबै थाहा पाउनु भएको छ। 그러면요 누구한테 의지해야 돼요? त्यसो भए कोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ 말씀에 의지하고 기도 속에서 힘을 얻어 네. 진짜 증인되는 우리가 되시길 축복합니다. वचन विश्वास गरेर चाहिँ साँच्ची नै त्यसको चाहिँ साक्षी हो। 오늘 아프신 분들은 증인이라, आज बिरामी हुनुभएको 어려우신 분들은 증인이라, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएकोहरू 반드시 치유되고 회복된 줄 믿으시길 축원합니다. अवश्य पनि त्यो 아 निको भएर 믿어야죠. चाहिँ, 믿어버리면 되는 거라. 어떤 त्यसबाट 상황에서 흔들리지 मुक्त 마. हुनुहुन्छ 당당하게. भन्ने विश्वास गर्छु। 뭐 이것저것 생각하지 마요. 그래도 그리스도지. 왜 그래도 아니에요. 그래도 그리스도. बलियो भएर 그렇기 때문에 रहनुहोस्। 그리스도. जस्तो सुकै स्थितिमा पनि 오직 क्रिस्ट 그리스도. भनेर केवल क्रिस्टलाई सम्झिनुहोस्। 여러분은 내 가정에 하나님의 것을 누릴 수 있는 시스템을 누려야 돼요. अनि हाम्रो 가정에서 घर 시스템을 परिवारलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनको सिस्टम भित्र बनाउन 가정의 त्यसले आउँछ। 복음 시스템을 누려야 된다. अनि 이렇게 세워야 돼. पारिवारिक सुसमाचारको सिस्टम बनाउनुहोस्। 예배입니다. त्यो नै हाम्रो 가정에서 हामीले 예배 드려야 गरेको 돼요. चाहिँ सङ्गति हो। 여기 뭐였습니까? 어린이 주일. अनि यहाँ चाहिँ हेरिएको छ बाल दिवस। 여러분의 자녀를 생각하시면서 अनि हाम्रा सन्तानहरूको 부모가 해줄 수 있는 게 뭡니까? हामी अभिभावकले दिने कुरा के हो? 영적 시스템을 전달해 주는 거예요. आत्मिक सिस्टम चाहिँ हामीले दिनु पर्ने कुरा। 답이 없습니다. त्योभन्दा अरू कुनै जवाब छैन। 말씀을 전해 줘야 돼요. वचन चाहिँ हामीले सुनाउनु 아니 पर्छ। 여러분이 말하지 아니어도 여러분 누리고 계시면 영적 탯줄로 인해서 그대로 전달되는 거예요. हामीले कुरा नभने तापनि हामीले त्यसभित्र सम्झेर चाहिँ त्यो कुरालाई पुरा गर्नु 반드시 전달됩니다. अवश्य पनि त्यो कुरा चाहिँ 오늘 सुनाउनु। 여러분 우리 가족들이 먼저 이 복음을 실제화시키시고 누리시는 우리 가족 되시길 축원합니다. आज चाहिँ हामीले यो सुसमाचारलाई वास्तविक रूपमा विश्वास गरेर लागू गरौँ। 교회의 시스템, 복음의 시스템이 세워져야 돼요. अनि मण्डलीमा पनि सुसमाचारको सिस्टम बनाउनु पर्छ। 이 중요합니다. यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 시스템이 있어야 전도, 선교, 후대, 교회 살리는 거예요. त्यो सिस्टम भयो मात्रै सुसमाचार प्रचार गर्ने मण्डलीको 왜 काम 우리 교회는 गर्ने, 전도가 안 अनि 됩니까? मण्डलीलाई 선교가 안 सुरक्षा गर्ने। 됩니까? 후대가 안 됩니까? 안 되는 것만 보이는 눈으로 갖고 있어. किन हामीले चाहिँ 벌써 영적 상태가 그런 상태라. 교회र हाम्रो आउँदा सन्ततिको 그래서 काम 잘 되는 छैन 교회 भन्ने 뭐 कुरा। 기웃기웃합니다. अनि राम्रो चलेको मण्डलीहरूको कुरा गर्नुभएको 바보라. अनि त्यो यस्तो हेर्ने 못 보는 거라. मानिसहरू चाहिँ 흐름을 못 바보। 보는 거라. हामीले चाहिँ 말씀이 वचनको धाराहरू 없고 हेर्नुपर्छ। 예배도 없고 현장에서 현장성도 없고 복음이 전문성이 없는 거라. वचनको 복음이 चाहिँ 현장성이 없는 거라. विशेषता 복음이 시스템이 내가 시스템이 내가 너한테 시스템이 그거구나. 되어지지 않으니까요. 결국 그 상황 따라 문제 따라 계속 흔들리는 거예요. सुसमाचारको सिस्टमलाई थाहा नपाएको कारणले गर्दाखेरि समस्या हुने। 우리 교회는 제자 사역해야 돼요. हाम्रो मण्डलीले चाहिँ चेला बनाउने काम गर्नुपर्छ। 우리 갈보리 모든 한 분 한 분이 제자인 줄 믿으시기 축원합니다. हाम्रो कालबरी मण्डलीको सबैजना एकजना सबै चेला 잘하고 못하고가 아닙니다. राम्रो गर्ने 여러분이 믿어야 돼. नगर्ने 나는 त्यो 제자다. हामीले चाहिँ विश्वास गर्ने कुरा 할렐루야. म चाहिँ चेला हो भन्ने कुरा। 여러분 스스로 선포하시는 나는 제자다. हामी स्वयंले म चाहिँ चेला हो भन्ने घोषणा गर्ने। 선포하시란께요. त्यसलाई 아멘. त्यो कुरालाई चाहिँ घोषणा 항상 여러분들 선포. 나는 제자라. निरन्तर 나는 그리스도의 제자라. हामीले जहिले पनि म चाहिँ चेला हो भनेर 나를 통해서 घोषणा गर्ने। 가문 살리고 मद्वारा चाहिँ मेरो परिवार 나를 통해서 후대 살리고 मद्वारा चाहिँ 나를 통해서 교회 살리시고 나를 통해서 2, 3, 7, 5천 종교 살리실 거라는 사실. मबाट चाहिँ 237 갈보리 교회는 그냥 가는 교회가 아닌 줄 믿으시기 축복합니다. कालबरी मण्डली त्यतिकै जाने मण्डली होइन। 우리가 무슨 구멍가게 합니까? यो चाहिँ कुनै त्यतिकै हिड्ने कुरा होइन। 우리 구멍가게 아니에요. हामीले चाहिँ त्यो व्यर्थको कुरा 우리는 गर्ने 2, 3, 7, 5천 종교 살릴 하나님의 언약의 교회인 줄 믿으시기 축복합니다. हामी चाहिँ 그릇을 준비해야 돼요. र 그릇을. 50,000 जाति जोगाउने 대기만성이 아니라 작은 그릇은요 금방 परमेश्वरको 만들어져요. वचनको कचौरा 이걸 못 तयार 보니까 भएको कचौरा। 바보라 얘기하는 거라. 이게 못 보는 이유가 뭡니까? 눈이 없는 거라. हामीले आशीर्वादको कचौरा नदेखेको कारणले गर्दाखेरि 말씀도 없고 기도도 안 하니
결국 그럴 수밖에 없는. 그래서 오늘 여러분들 진짜 시스템 제자. त्यसैले हामीले साँच्चैको सिस्टम चाहिँ चेला बनाउने काम 우리 교회는 제자만 옵니다. हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ चेला मात्रै आउँछ 할렐루야. आमेन 문제 속에 빠져 있다가 저기 문제 고통 속에 있다가 그리스도 만나가지고 그리스도로 결론 난 사람들만 와야 되는 거야. समस्याभित्र भएर अनि क्रिस्टलाई बुझिसकेपछि चाहिँ आउने चेला 그래야 마지막 때를 준비하는 거예요. त्यसो भएपछि मात्रै 그래야 생명 걸 거 अन्तको लागि 아닙니까? चाहिँ तयार भएको कुरा 우리 부목사님 여기 생명 걸로 왔잖아. 할렐루야. हाम्रो 어디 있어요, पास्टरज्यू चाहिँ यहाँ जीवन समर्पण गर्न आउनु 아멘을 भएको 안 छ 합니까? 했습니까? 생명 걸고 와야 돼 우리. जीवन 갈보리 교회는 समर्पण गरेर हिँड्ने 대충 얼레벌레 온 चाहिँ 사람들 아닙니다. विश्वासीको मण्डलीको विश्वासी हुनुपर्छ 그 예수 그리스도 마지막 오시는 그날까지 하나님 나라 그 확장을 위해서 생명 걸고 모든 걸 걸 수 있는 자들이 갈보리 교회인지 믿으시기 축원합니다. 예수 क्रिस्ट आउने त्यो दिनसम्मको लागि पूर्ण विश्वासले हिँड्ने 그런 कार्य 사람이 मण्डलीको विश्वास हुनु 망합니까? कुन- 성경에서는 한 번도 망한 적 없어요. 생명 복음 때문에 생명 거는 자 망합니까? 안 망해요. सुसमाचारमा हिँड्दाखेरि दुःख कष्ट पाएका कोही विश्वासी 후대들은 왕성하게 자랍니다. अनि झन् सन्ततिहरू झन् 탱글탱글합니다. पूर्ण रूपमा बलियो भएर आएका छन् 하나님이 하시는 거 아니에요. किनभने परमेश्वरले त्यो काम गर्नुभएको भएर 그 후대 그 가정 अनि 하나님이 आउने 책임져 주십니다. सन्ततिहरू अनि परिवारहरू सबै परमेश्वरले जिम्मा लिनुभयो 오늘 그러한 축복 속에 있기를 축원합니다. आज हामी त्यो आशीर्वादभित्र रहन सकेको हौँ 오늘 내 업에 시스템 세워야 돼요. अनि आज हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र 여러분의 업은 हाम्रा व्यवसाय 여러분의 우리 레멘트의 학업은 그냥 하는 게 हाम्रो 아니에요. शैक्षिक व्यवसायहरू सबै 하나님의 것을 가지고 하나님 것을 누리며 하나님의 것을 증거해라. त्यो सबैमा परमेश्वरको द्वारा लिएर परमेश्वरद्वारा भएर चाहिँ रमाहाट गर्नु 여러분의 업에도 300%예요. हाम्रो व्यवसायमा पनि 300% 전문성, 현장성 विशेषताहरू सबै लिएर 그리고 시스템. अनि सिस्टम 미래성이 딱 लिएर, 있어야 되는 거라. अनि भविष्यसम्मको 오늘 이 한 주 동안 말씀 묵상하시죠. यो हप्ताभरि हामीले चाहिँ यो वचनलाई चाहिँ मनन गरेको छौँ 깊게 한 주 동안 묵상해 보세요. 묵상. यो एक हप्ताभरि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ 묵상이라는 건 뭐예요? 다른 생각이 안 날 정도로 염려가 안 날 정도로 하나님께 집중할 때 여러분 치유되는 거예요. हामीले यो वचनलाई चाहिँ अरू सोचाइ नआउने गरी चाहिँ मनन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ सबै कुरा निको 문제 हुने। 빠지면요 힘 빠진다니까요. समस्याभित्र भयौँ भनेदेखि हाम्रो बल पनि घट्छ 그런데 이 시스템이 내 몸에 딱 되어 있고 내 영적 시스템이 되어 있고 외적 내적 시스템이 딱 되어 있으면요 어떻게 돼요? 다시 금방 회복되는 거예요. तर वचनको सिस्टम हाम्रो मन हृदयभित्र छ भनेदेखि फेरि पनि 결론입니다. हामी पूर्णतामा हुनेछौँ अरे। 하나님의 말씀을 나를 통해서 우리를 통해서 실현될 수 있도록 기도하시길 축원합니다. परमेश्वरको वचन चाहिँ हामी स्वयंबाटै महसुस गर्ने चाहिँ गरौँ रे 우리 이제 전도 캠프 할 거예요. हामीले अब अगाडिको दिन चाहिँ सुसमाचार प्रचारको 우리 क्याम्प 지역에 대한 요 지역 우리 요 지역은 우리가 다 먹어야 되잖아요, 맞죠? अनि यो ठाउँलाई सबै हामीले हाम्रो 실제화 बसमा 시킬 겁니다, बनाउने 이제. सही तरिकाले साँचो 이 तरिकाले 말씀을 알아듣는 사람이 한두 명씩 생기고 나갔어요. यो वचन चाहिँ बुझ्ने मान्छे 팀이 खडा 생기고 गर्न 있다니까요. 이렇게. टिमलाई 기도팀, खडा गर्न 전도팀. सुसमाचारको टिम खडा गर्न 전교인 초청할 거예요. अनि 초청해서 सबैलाई 불신자도 हामीले 초청해가지고 행사할 수 있도록. हामीले चाहिँ 기도하고 सबैजनालाई चाहिँ इन्भाइट गरेर 그럼 이거를 실제화 시킬 수 있도록. 아니, 나는 SIG. 무엇을 할 것인가 준비하셔야 돼요. यसको लागि मैले के गर्न सक्छु 그럼 난 누구 भनेर 초대할 तयार 것인가? हुने। मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भनेर 장로님들은 10명씩, अनि त्यसपछि एल्डरहरू 10जना भएर 전도사들은 30명씩. अनि सुसमाचार प्रचारक 이거는 30जनाको 농담이고요. 또 시험 들어가지고 나오지 안 나온다고 하지 마. 이다 하지 마시고 진짜로 한 분이야 여러분이 계속 기도하지 마음에 이거 언약 잡고 계시면요 보입니다. हामीले चाहिँ यो कुरालाई लिएर हिँडेको छौँ भनेदेखि सबै कुरा 하나님 देखिन्छ 반드시 보이게 하신다니까요. परमेश्वरले देखिने गराउनुहुन्छ अरे 그럼 그 사람 그분 손잡고 오시면 되는 거야. अनि ती मान्छेहरूलाई समातेर ल्याउने बनाउनुहुन्छ अरे 우리 이제 시작할 때가 된 거라. हामी यति बेला चाहिँ सुरुवात गर्न 가 थालेका 이거 छौँ। 바로 있는 아파트. 우리 성도님 몇 분 계십니까? यहाँ अगाडि अपार्टमा कति धेरै विश्वासीहरू हुन सक्छन् 우리 이제 갱신의 시간표는 완전 진짜 전도 오직 전도 오직 선교 오직 후대 오직 교회 살리는 우리 모토에 맞춰서 기도하셔야 될 거 아닙니까? हामीले चाहिँ केवल यो सुसमाचारद्वारा
अनि गरेर सन्ततिहरूलाई 말씀이 बचाउने, मण्डलीलाई 실현되고 बचाउने, 기도가 실현되고 वचनलाई लागू 전도가 गरेर, 실현되는 प्रार्थना 은혜 속에 लागू 있는 गरेर 우리가 सुसमाचार 되시길 축복합니다. लागू गर्ने जीवन हो। 우린 증인이에요. हामी चाहिँ साक्षी हौँ। 증인이라니까. 증인은 뭐예요? 본자라. हामी साक्षी चाहिँ हेर्ने देखिने मान्छे। 못 보고 얘기할 수 없잖아요, 맞죠? नदेखिकन चाहिँ कुरा गर्न सकिँदैन। 그냥 아는 것을 끝내는 게 증인이라고 얘기 안 합니다. 알고 믿고 누리는 사람을 증인이라고 얘기하는 거예요. साक्षी भनेको चाहिँ बुझेर 그 사람은 जानेर 흔들리지 त्यसमा 않습니다. उहाँहट गर्ने प्रमाण देखाउने कुरा चाहिँ 봤는데 오늘 보라 얘기하시나 예수님이 뭐라 했어요? 예수님께서 예수님이 맹인을 보며 못 걷는 자를 걷게 하시고 나병환자를 깨끗하게 하신 걸 본 거 아닙니까? आज 예수 क्रिस्टले भन्नुभएको छ 제자들이 봤으니까 제자가 되는 भएको छ 거라. हिड्ने भएको छ त्यो कुरालाई हेर 오늘 이렇게 하신 예수 그리스도를 우리와 함께 하시는 사실이 깨달아지고 누려지면 우리는 그 일을 감당할 수 있는 하나님의 전도 제자가 되어줄 줄 믿으시길 축원합니다. आज यसरी सबै कुरा देखाउनु हुने परमेश्वर येशू ख्रिस्टले गरेको कामलाई चाहिँ हामीले विश्वास गरेर 믿음을 준비하세요. जानेर अनि 믿음 त्यसलाई 준비하셔야 돼요. हामीले विश्वास 어떤 गर्ने 상황에서 불신앙하지 माध्यमलाई 마세요. चाहिँ तयार गरौँ। 불신앙은 엄청 잘 퍼집니다. अनि अविश्वासीहरूले चाहिँ साँच्चै नै राम्रोसित त्यो 불신앙 한마디 띡 장로님들이 한마디 띡 하는 순간 우리 옆에 있는 사람들 다 쓰러져. एल्डरहरूले एउटा कुरा मात्रै भन्यो भनेदेखि त्यो सबै 우리 छरिएर जाने हुन्छ। 중직자분들은요 리더예요. 지도자라 지도자. हामी कार्यकर्ता मण्डलीको कार्यकर्ताहरू चाहिँ मार्गदर्शन 그냥 아줌마 아저씨 아닙니다. त्यतिकै बेकारको मान्छेहरू होइन, 리더라니까요. लिडर हो। 지도자라 지도자. त्यो चाहिँ मार्ग निर्देशन गर्ने 지도자가 व्यक्ति 바로 हो। 서야 될 거 아니에요. 우리 못 봅니까 정치 보면. मार्गदर्शन देखाएर हिँड्ने मान्छे हुनुपर्छ। जसरी राजनीतिकको मान्छेहरूलाई हेर्नुहुन्न 여러분의 तपाईहरुले? 눈빛 하나도 사람들에게 시험 줄 수 있다니까요. हामीले हेरेको एउटा दृष्टि मात्र पनि मान्छेहरूको लागि परीक्षा 그럼 हुन 내가 सक्छ। 눈빛을 이쁘게 해야지가 아니라 내가 말씀의 실현 속에 들어가는 거예요. हामीले चाहिँ राम्रोसित हेर्ने भन्दा पनि वचन भित्र हुनको 믿음이 कामलाई 준비되어지면 그릇이 준비되어집니다. हामी विश्वासमा तयार भयौँ भने त्यसको लागि कचौरा भएर तयार 그릇이 हुनेछ। 준비되어져 있는 만큼 담을 수가 있는 겁니다. त्यो कचौरा 왜 हामीले 안 कति तयार 됩니까? पारेको छौँ त्यो तयार भए अनुसार 우리는 왜 못 됩니까? पाउन सक्छौँ। केको लागि त्यो गर्न सक्दैनौँ भन्ने 하나님 कुरा। 살아계시니까요. किनभने परमेश्वर जीवित 하나님 हुनुहुन्छ। हामीले 정확하시죠. जुन काम पनि उहाँले सिकाउनु 안 भएको काम 그러겠습니까? गर्न सक्नेछौँ। 하나님 뭐 바보입니까? 안 되는데 그릇이 안 되는 거라. हामी तयार नभएको 오늘 कारणले हामी 하나님께서 त्यो कचौरा 반드시 우리 갈보리를 통해서 하실 일들이 있습니다. परमेश्वरले अवश्य पनि काल्भरी मण्डलीबाट गर्ने कामहरू छन्। 반드시 이 지역과 237 5천동에 대한 하나님의 절대 계획이 있다는 사실 응답하실 거니까 우리는 뭐 해야 돼요? 그릇 준비해라 얘기하시는 거예요. अवश्य पनि यहाँ भएका 237वटा राष्ट्रको मान्छेलाई जम्मा पार्ने 모든 자를 कचौरा 수용할 수 हामी 있고 तयार हुन्छौँ। 포용할 수 있고 넘어설 수 있고 सबै मान्छे आउन सक्ने, जम्मा हुन सक्ने, अनि हेर्न सक्ने, बस्न सक्ने। 그래서 우리 후대에게 오늘 어린이날이잖아요. 우리 후대가 다른 거 안 배워도 그대로 우리가 밟아온 그 자리만 밟고 와도 승리할 수밖에 없게 우리가 먼저 뚫고 나가시길 축복합니다. त्यसैले हाम्रा आउने सन्ततिहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउँदाखेरि उनीहरूको पाइला पाइला अगाडि बढ्न सक्ने ज्ञान चाहिँ दिनु। 우리 후대가 아픈 게 나아요? 내가 아픈 게 나아요? हाम्रा सन्तति बिरामी हुनु ठिक छ कि हामी आफै बिरामी हुनु ठिक छ? 내가 아픈 거 싫어요. 내가 아픈 게 낫잖아요. आफैलाई दुखे पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, तर सन्तानलाई भन्दा आफै दुखे 여러분 ठिक हुन्छ। 어디 아픈 자식 보면서 살아가는 게 그거 하는가? 못 봐요. 그거는 내가 아프고 말지, 내가 고통받고 말지. 그런데 그 고통이 왜 고통받느냐 이거예요. 우리 후대가 걸어갈 길이라. हामी भित्र भएका समस्याहरू 내가 के हो 그 길을 भनेदेखि 뚫고 가는 거라. किन त्यो यस्तो समस्याहरूमा 왜? हिँड्छौँ? 우리 후대가 올 거니까. किनभने हाम्रा सन्ततिहरूलाई आउने ठाउँमा हिँड्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो समस्या होस् भन्न 그냥 चाहन्छौँ। 고통받는 게 아닙니다. 순례자의 길을 가는 거예요. हामी चाहिँ त्यतिकै दुःख पाएको 그래서 होइनौँ, 우리가 तीर्थयात्रीको बाटोमा 우리는 हिँडेको कारणले 엉금엉금 기어갔겠지만 우리 후대들은 달려갈 수 있도록 जस्तोसुकै भए पनि हाम्रा सन्ततिहरू चाहिँ दौडेर हिँड्न सक्ने बाटो बनाउने। 우리 선대들이 언약 잡고 어려운 문제와 사건 속에도 이겨내며 진짜 하나님이 주신 축복을 실현시키시는 우리가 되시길 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. जस्तोसुकै परिस्थितिमा अनि करारलाई पक्रेर हिँड्ने आशिष चाहिँ येशू ख्रिस्टबाट पाउन सकेको हौँ। 아버지 하나님 은혜를 감사드립니다. प्रभु धन्यवाद भएको। 오늘도 복음을
알고 믿고 누리는 갈보리가 되게 하여 주옵소서. आज पनि सुसमाचार जानेर बुझेर हिड्ने काल्भरी मण्डली भएको होस्। 모든 것을 하나님께 의탁합니다. सबै कुरा परमेश्वरमा समर्पण गर्छौँ। 하나님께서 축복하여 주옵소서. परमेश्वरद्वारा आशीर्वाद भएको होस्। 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 기도드립니다. यो 아멘. सबै वचन प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा टक्राउँदछु। 십자가에서 모든 문제를 해결하신 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 놀라운 사랑과 성령 내주 인도 교통하심이 복음을 실제화시켜 이 복음을 증거하며 이 복음을 누리는 모든 갈보리들 위해 우리가 섬기는 가정과 교회와 현장 하나님 도와 후대 237 5천 종족 위에 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.